इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मंगोलिया देशस्य राष्ट्रपतिना उरेल सुख उखना इत्यनेन सह नवदिल्ल्यां प्रतिनिधिस्तरीय वार्ता कृता। उभौ पक्षौ मानवीय साहाय्यं, मंगोलिया देशस्य रिक्तस्थलानां जीर्णोद्धारं, खनिजसम्पदासु सहयोगं च समेत्य विविधेषु सहयोगविषयेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरं कृतवन्तौ। बिहार विधानसभा निर्वाचनाय भाजपेति दलेन 71 प्रत्याशिनां प्रथमा सूची प्रकाशिता। जम्मूकश्मीर प्रदेशे कुपवाड़ा जनपदे नियन्त्रणरेखायां भीषण संघर्षे 2 आतंकवादिनौ मृत्युमुपगतौ। वर्तमान वित्तवर्षे शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.33% समेध्य 11.89 लाख कोटि रूप्यकात् अतिक्रामतः। अपि च निकष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य दिल्ल्याः अरुण जेटली इति क्रीडाङ्गणे द्वयोः निकष क्रीडयोः अन्तिमायां निकष क्रीडायां भारतेन वेस्टइण्डीज दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मंगोलिया देशस्य राष्ट्रपतिना खुरेल सुख उखना इत्यनेन सह प्रतिनिधिस्तरीय वार्ता कृता। सभायाम् उभौ पक्षौ मानवीय साहाय्यं, मंगोलिया देशस्य रिक्तस्थलानां जीर्णोद्धारम्, अप्रवासनं, भूविज्ञानं, खनिजसम्पदासु सहयोगं, सहकारिता संवर्धनं, डिजिटल समाधानानाम् आदानप्रदानं च समेत्य विविधेषु सहयोगविषयेषु MOU इति सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं कृतवन्तौ। अस्मिन् अवसरे भारत मंगोलिया देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां 70तमे वार्षिकोत्सवे उभावपि संयुक्तरूपेण प्रैष्य चिटिकां प्रकाशितवन्तौ। नवदिल्ल्यां संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारतं मंगोलिया देशस्य नागरिकाणां कृते निःशुल्कम् ई-वीजा इति पारगमनागमन अनुमतिपत्रं प्रदास्यति। सः अवदत् यत् मंगोलिया देशात् भारतं प्रति युव सांस्कृतिक राजदूतानां वार्षिक यात्राम् अपि भारतं प्रायोजयिष्यति। श्री मोदी अवदत् यत् भारत मंगोलिया देशयोः सम्बन्धः न केवलं कूटनीतिकः अपितु उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये भावपूर्णः आध्यात्मिकश्च सम्बन्धः अस्ति। सः अवदत् यत् मंगोलिया देशे बौद्धधर्मस्य विकासे नालन्दा विश्वविद्यालयस्य महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। भारत और मंगोलिया के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, ये हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई पड़ती है। श्री मोदी अवदत् यत् मंगोलिया देशस्य विकासे भारतं दृढं विश्वसनीयं च सहभागी अस्ति इति। सः अवदत् यत् भारतस्य 7.1 बिलियन $US मूल्यात्मकेन ऋणसाहाय्येन विनिर्मितः तैलशोधनागार प्रकल्पः मंगोलिया देशस्य ऊर्जा सुरक्षां प्रवर्धयिष्यति। अवसरेऽस्मिन् मंगोलिया देशस्य राष्ट्रपतिः खुरेल सुख उखना इत्येषः तैल संशोधनागार परियोजनायां पूर्णरूपेण समर्थनाय भारताय प्रधानमन्त्रिणे मोदिने च कृतज्ञतां प्रकटितवान्। सः अवदत् यत् डिजिटल सहकार विषये MOU अपि भारत मंगोलिया देशयोः मध्ये ऐतिहासिकः निर्णयः अस्ति। मंगोलिया देशस्य राष्ट्रपतिः भारतस्य 4 दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्ल्यां सम्प्राप्तवान्। बिहार विधानसभा निर्वाचनाय भाजपेति दलेन 71 प्रत्याशिनां प्रथमा सूची प्रकाशिता। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुरतः, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा लखीसराय मण्डलात् च स्पर्धिष्यतः। बिहारस्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इत्येषः सिवान विधानसभा क्षेत्रात् नामाङ्कितः अस्ति। राज्यमंत्री नितिन नवीनः बांकीपुरतः, रेणु देवी च बेतिया मण्डलात् स्पर्धिष्यतः।
त्रिविक्रमसिंहः औरंगाबाद मण्डलात् स्वस्य भाग्यं परीक्षयिष्यति। श्रेयसी सिंहः जमुई विधानसभा क्षेत्रात् पूर्व केन्द्रीय मन्त्री रामकृपाल यादवः च दानापुर मण्डलात् स्पर्धिष्यति। जम्मूकश्मीर प्रदेशे उत्तरभागस्थिते कुपवाड़ा जनपदे नियन्त्रणरेखायां भीषण संघर्षे द्वौ आतंकवादिनौ मृत्युमुपगतौ। सेनानुसारं ह्यः सीमवर्ती कुपवाड़ा जनपदस्य माछिल क्षेत्रे सेनया जम्मूकश्मीर आरक्षिबलेन च संयुक्तम् अभियानं प्रारब्धम्। सेनाप्रवक्ता प्रोक्तं यत् शस्त्रधारिभिः आतंकवादिभिः अकस्मात् भुशुण्डिका प्रहारः कृतः, येन तस्मिन् प्रदेशे तीव्रः संघर्षः उत्पन्नः। मृत आतंकवादिनां समीपात् बहूनि शस्त्राणि विविधोपकरणानि च प्राप्तानि। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। वर्तमान वित्तवर्षे शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रहः 6.33% समेध्य 11.89 लक्ष कोटि रूप्यकात्मक अतिक्रान्तः। आयकर विभागेन सूचितं यत् अप्रैल मासस्य 1 दिनाङ्कात् अक्टूबर मासस्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रहः प्रायः 5.2 लक्ष कोटि रूप्यकाणि आसीत्, यश्च गतवर्षस्य समकालिकपरिमाणेन 2% वृद्धिं प्रदर्शयति। गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे आतंकवादस्य विषये सर्वकारेण असहिष्णुतायाः नीतिः अङ्गीकृता। आतंकवादेन देशस्य रक्षणाय नैके उपायाः कृताः सन्ति। हरियाणा राज्यस्य मानेसर नगरे एनएसजी इत्यस्य राष्ट्रिय सुरक्षा रक्षक बलस्य 41तमं स्थापना दिवसम् अभिसम्बोधयन् गृहमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे संघटितापराधस्य आतंकवादस्य च प्रतिरोधे एनएसजी अग्रे स्थितः अस्ति। श्री शाहः अघोषयत् यत् उत्तरप्रदेशस्य अयोध्यायां राष्ट्रिय सुरक्षा बलस्य केन्द्रं स्थापयिष्यते। मन्त्री अवदत् यत् मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स इत्येतेषु 6 एनएसजी केन्द्राणि पूर्वमेव स्थापितानि सन्ति। कार्यक्रमस्य समये श्री शाहः आतंकवादस्य निवारणार्थम् उन्नत प्रशिक्षणं प्रदातुं विशिष्ट प्रचालन प्रशिक्षण केन्द्रस्य शिलान्यासं च कृतवान्। पूरा देश आज एनएसजी की बहादुरी, वीरता और समर्पण पर पूरा देश नाज करता है और आने वाले दिनों में हम एनएसजी के काम में भी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। 6 हब अब तक एनएसजी के बन चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू टास्क फोर्स और अब अयोध्या में भी बनने जा रहा है। आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे गूगल एआई हब इत्यस्य उद्घाटने अद्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हर्षः प्रकटितः। सामाजिकान्तर्जालीय पटले श्रीमोदी सूचितवान् यत् अयम् उपक्रमः अस्माकं नागरिकाणां कृते अत्याधुनिक संसाधनान् प्रदानं सुनिश्चितं करिष्यति, डिजिटल अर्थव्यवस्थां प्रवर्धयिष्यति, वैश्विक तन्त्रज्ञान नेतृत्वे राष्ट्रस्य स्थानं सुनिश्चितं च करिष्यति। सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन प्रोक्तं यत् आन्ध्रप्रदेशे गूगल इत्यनेन उद्घोषितं गीगावाट स्तरीय कृत्रिम बुद्धि केन्द्रं भारतस्य कृत्रिम बुद्धि अभियानस्य लक्ष्यसिद्धौ अत्यन्तं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। गूगल इत्यनेन आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे गीगावाट स्तरीय कृत्रिम बुद्धि केन्द्रं स्थापयितुम् आगामि 5 वर्षेषु 15 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्यात्मकस्य महद् निवेशं घोषितम्। एतत् केन्द्रम् अमेरिकादेशस्य बहिः गूगल समवायेषु महत् कृत्रिम बुद्धि केन्द्रमस्ति। नवदिल्ल्यां भारत कृत्रिम बुद्धि शक्ति कार्यक्रमे भाषमाणः श्री वैष्णवः अवदत् यत् एतत् कृत्रिम बुद्धि केन्द्रं भारतस्य कृत्रिम बुद्धि अभियाने बहुविधं योगदानं करिष्यति। निकष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रीडाङ्गणे द्वयोः निकष क्रीडयोः अन्तिमायां निकष क्रीडायां भारतेन वेस्ट इण्डीज दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। इति वार्ताः।